Paano mag-checkout using Android phone? So first, i-click nyo yung browser. And then, search nyo shopee.bosskelbs. Tapos, i-up nyo lang. I-click nyo yung Babe Supplier online. Hindi nyo pa makikita yung mga product dyan. Ang gagawin nyo, i-click nyo yung tatlong dot. Tapos, desktop. I-on nyo yung desktop website. Ayan. Makikita nyo na yung mga product. Ilalagin nyo na lang dyan yung Shopee account nyo. Tapos, pwede na kayong mag-checkout. For Android user lang po ito.